martangi yang mahita. Sodang siat debata hati uron sian gijang. Bain ture sodangi marohanami asa sonang lau macalo hatam hangoluan marhite jamita sadarion. Di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amen. Tabige majolo hatani debata jamita di minggutta sadarion imanatar surat di panurirang Jesaya biddu 50 ayat sia b 114 songonon ma didok disi molo di paholakko sian tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton jala dilehokko asini roham tunamale jala di pasabappo rohani nadangol jadi bicar hati uronmu di bagasan hahulumun jala hagulaponmu tudusson hos niari. Jadi say toktong ma tugu-tuguon ni Jahobaho jala pasabamonna roham diakka inganan narahar jala papironna holi-holim gabe tudusson porlak na siniram doho jala songon mual naso dung ngarsik. Jadi paulion ni akka anakmu ma akka pasi-pasi sian narobi pati dangonmu ma akka ujahan marsudut-sudut jala guaron ni halak maho si pauli akka riga si totas akka dalan balubung asa hainganan molo tung ditait hopatmu sian ari sabat mangulahon lomo ni roham di ari habadioko jala digwarho ari sabat ari hasoloan marmulia diaka jolma nabadia ni Jahoba jala dipasangapo ibana unang diulahoko akka dalanmu unang dihutokko lomoni roham manang marhata rari jadi marlas ni rohamaho mida Jahoba jala aku manugu-nuguho di atas ni akka betul-betul ni tanoon jala parmudu-muduokku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob oppu bunai ai pamangan ni Jahobado madok songoni ido sahatna horas madihamu saluhutna huria ni debata diakka naposo ni debata imaka parhalado rodi akka ruas ni Kristus Yesus pamusudi ruas ni huria dohot suruan ni debata na khusus di bagasan sadarion ima pengurus panti asuhan Sarpat na periode na salpung dohot nanaing pengurus ni panti asuhan Sarpat periode na baru hamuna sudi huria na huhaholongi di bagasan guarni Tuhani sahat do tuhita sedarion tema namadok panobaon na hinalomohon ni debata asa takas taboto sonari aha jala sungod dia do panobaon
na hinalomohon ni debata. Molo di bahasa Indonesia diterjemahkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Panobaon ima ibadah. Molo ibadah tarangkum ma di dua rumang di Huria Kristen Indonesia. Parjolo ima kebaktian. Kebaktianon permingguan dohot pertangiangan. Asing majolo ibadah pribadi ate. Napaduahon ima parulaon manang pabahenan. Asa panobaon manang ibadah ima kebaktian dohot parulaon. Kebaktian dohot pabahenan. Ahado panobaon na hinalomohon ni debata ima kebaktian dohot parulaon na hinalomohon ni debata atong molosongoni ima kebaktian dohot parulaon na selaras. Kebaktian permingguan dohot pertaniangan na selaras tu parulaon si ganup hari ima panobaon na hinalomohon ni debata. Amuna dongan saha persiam sasitong na sude hakai jalahamu ganup hakai do di togu debatado asa gabe orang saleh dan salehah. So tung tapikir rupani istilah saleh dan salehah dang dipakai di halak Kristen di Bible pe dipakai doi jala ya di jamita tope di Alkitab di dok doi saleh. Nah. Ruas ni hakai na saleh jala salehah. Molo saleh biasanya dipakai tu bawa, molo salehah tu perempuan. Di padohan asing soleh dan solehah ninda alehita tapakai ma saleh songonan dok ni dipakai di Alkitab. Nah. Ruas ni hakai na saleh dohot salehah ima molo kebaktian dohot parulaunna selaras. Jadi dakolan ala berkebaktian saja. Nah, alai dohot do na selaras kebaktian nai tu perngoluan na pabainan na si ganup ari. Molo selaras kebaktian dohot parulota sahat mai tu banua gijang. Sahat mai tu habangsa ni debata. Alai molo dang selaras dang dijalo debata. Molo di Yesaya 50 ayat 3 dohot ayat 4 hujaha majolo dibona ni perikop jamita sedarion ninna do puasa tung marpuasa hami hape dang diidaho. Jadi komplain tu dia bata ate umate ninna do puasa tung marpuasa hami hape dang diidaho hupasi palahami daging nami hape dang diperduli roham ida ma di hari perpuasaun muna apala disima disubut hamu rohamu jala disosak-sosak hamu do pangulamuna. Itu raung kebalikan na jawapan dosa sitong na di bagasan sada ayat jawapan siya Tuhan marhite panurirangi idama di hari perpuasaon muna apala disima disubut hamu rohamuna
dang macubut rohani debata ale disubut rohamu jala disosak-sosak hamudo pangula muna nunga adong roha na martahi manosak pangulana. Ayat 4. Idama marpuasa pehamu asa mabaybada dohot persalisian huhut mamastapi mengasahun gostong ni botohon unang dadati hamu marpuasa songon nuai aidang tarbahin sahat suara muna tu banua kicang molo bawa na saleh dohot berua na salehah sahat do suarana tu banua kicang asa panobaon na kinalomohon ni debata ima panobaon ni hakai na saleh jala saleha nungatakas tabotu ate sada tujuan ni Huria Kristen Indonesia mulai jongjong sian hasibi sada Mei sada sia 27 ima asa gabe saleh jala soleha di dapat ditugu kapardosa perjahat na sumalin asa di pauba gabe saleh jala soleha na sida omak kehebatan ni hasibi ombak kehebatan ni hakai di percongcong nah ai hakai asa gawe siulahon hatani debatado ido didok di Jakobusada ayat 22 ujahan ni hatani debata hajongjongan ni Huria Kristen Indonesia didok disi dak kola pananginangi alai gawe siulahon hataido hakai jadi dua ca dang dohonon holan siulahon hatai alai pananginangi dohot mangulahon hatai hakai dang setengah molo holan merminggu setengah doy hakai setengah boy dohonon setengah hakai kolam mangulaho pe olo songoni ay gulaho dora kolam minggu au ninna ipe setengah de setengah hakai setengah nah alai 2 kali setengah do ima sada nidokna penuh utuh marminggu dohot mangulahon na nidok ni permingguani pertangyangan dohot mangulahon na nidok ni pertangyangani ima hakai na saleh na soleha jadi ditangihot debatado saunari tu sudah kita dong apeha taon tu ganu persabuat tabe tu rohata tu dodita saunari sian bagas joro ni debata ditangihot debatado hakai ditangihot debatado ganup hamu sadarion jala sahat dakkola dia dopanna dison ale di habang sana di banua gicang ima ibadah ta sadarion panobaot ta sadarion sahat tu banua gicang hamuna nahina holongan taida majolo fokus tu perikop jami tahu nate nadi halomohon debata sian akka na beribadah di Pabuama di ayat sia B dohot ayat 10a ujaha majolo muse mulak ayat sia B dohot 10a molo dipaholakko sian tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton jala dilehokko asini roham tunamale jala dipasabapo rohani na dangol ima nahinalomohon ni
debata. Na perculo didok paholakon pangarupaon. Molo gabi ya seniman seni rupa mantap deh itu ngade. Dalam gudang mah seniman seni rupa ruas ni hakai. Nah, dinggan molo ya seniman seni rupa. Alai mangarupa paholang nina. Unang mangarupa, molo mangarupa lapatanna mengenakan kuk kepada sesama. Songon ya auga ni horbo naborat di si persanonna. Ido nanidok na dison pangarupaon. Gabe iya mardangol nguluna. Boydoi alani hata na mangarupa menindas. Boydoi alani pabahenan na mangarupa menindas. Nagugu menindas na gale. Gabe dangol par nguluan na. Alayang go sadarion diboto portibiomma. Sian hakai dihakai Manuel jalan melanton pematang sian taron. Saonari dilantik akka yang mengambil kuk dari sesama manusia. Ima pengurus panti asuhan Sarpat Huria Kristen Indonesia. Amin. Sa sitong na hakaido na dilantik di sini marhite nasida sule hakai ay na parsidohot do sude hakai di ulaon mabain rupa ni debata tuaka nani rupa ni halak. Ini salah satu di panti asuhan asa gabe malua jala martua. Alani horas madiamu pengurus na baruan no dilantik dah. Nah, akka ya suruan ni debata. Jala suruan ni hakai. Amin. Suruan ni debata, suruan ni hakai, suruan ni ya hakai, suruan ni debata. Dohot na naung mangula na salelengon nate. Nah. Baru di dok mesin daking paholang tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling haja haton. Molo tudu-tudu ni si panganon badinggam maitong. Nate. Alana pasangapod doy. Turu-turu ni si panganon dia ada batak dengan gamai di toruson. Jala turu-turu ni si panganon dia ada bataki dengan gadoi di patuba di tonga-tonga ni huria. Nang tuaka iya aka uluan-uluan ya. Paen turu-turu si panganon. Bagus ya. Na pasangap podoi. Alai tudu-tudu ni jari-jari ninna pa holang. Buasa aina palea hodoi. Oi, nena. Nah. Atarido naik tudu-tudu ni jari-jari doho pakuling hajahaton. Memang somalna tudu-tudu ni jari-jari sadala dohot pakuling ni hajahaton mempitnah nena. Nah. Molo di Alkitab di dok tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan mempitnah paholange. Simbolis do Tuhan adong do kesamaan na sama-sama mencari alai simbolis mencari-cari kesalahan orang lain. Laho mangago. Ito di dok di sada Petrus 5 ayat 8. Nah, songo babiat ya na mau tahut do si polisi mangalului si panganon na. Ito kan? Nah. Kalau Tuhan mencari orang yang bersalah, mengalului halak na mago, asa melua jala mertua, itu ada. Sama-sama mencari.
Alai Tuhani mengalului domba yang sesat di Lukas 15 dicari dan ditemukan. Ido banarong ede. Akabiru biru napungui siapulu siado Olan sadana dau aina lilui. Itu kan dong itu dungi lau mai bana mardalan dau di jo biru biru natakang nalau lau ibana mardalan dau merdala dau dak kola jarak alai merdala dau roha dau pikiran sa peloja buah asa mulak biru-biru nama goi dau manakapi dau mengupayakan dau ka strategi sampai dau ka cara bohado asa mulak ibana odo Tuhan nasai mengalului. Nah molo jolma nasai mencari-cari kesalahan ni halak lau mangago anggota ni sibolis mai alai akka huria hakai na sai mengalului namago asa malua ibana ia anggota ni Yesus Kristus mai kita anggota ni hakai jala Yesus Kristus do Raja ni hakai pamatang ni Yesus Kristus. Jadi kita sudah anggota ni hakai ima akka anggota ni tubuh Kristus hitabe. Sungguh dia do Tuhan Yesus memilih dagingna hibul bahen tubuh ni colma perdosa asa malua. Sungguh nido nang kita sudah ruas ni hakai. Jadi dangadong be naulu mempitnah. Dangadong na saya pakuling hajahaton. Na dituhason hajahaton tu jolma naso jahat. Haruna jahat pe dang dituhason na jahat itu ibana alai di togu asa malua apalagi manuhason na roa jalan na jahat tu na burju tu na dengan roha. Tudo semua didok air susu dibalas dengan air tuba. Hai anak-anak muda, anak-anak kami ya dari kantor pusat, anak-anak kami semua, warga HKI, para siswa, para mahasiswa, apa kabarmu? Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Apa yang kau lakukan kepada ayah dan ibumu? Ya, sejak lahir engkau diberi minum susu dan sekarang sudah besar. Apa yang engkau balas kepada bapak dan mamamu? Apakah ada engkau berikan air tua kepada ayah dan ibumu? Apakah engkau membalas dengan air hidup, air susu kepada ayah dan ibumu? Nah, tidak ada kata-kata perpakuling na jahat tu na toras tu ayah dan ibu. Sekalipun ayah dan ibu itu ada kekurangan, ada kesalahan, hanya Tuhan yang tidak kurang dan yang tidak salah. Hai anak muda HKI semuanya, ya, berikanlah ya kebaikan, kehormatan bagi ayah dan ibumu. Hukum Taurat yang ke-5. Baru dirok mo siya, piga-piga doon ang pasahatok kuate. Lehon asini roha tu namale. Pasabam roha ni nadangol. Ima didok de 10. Molo male ala ni namalas si paingoto de. Jadi amuruas ni HKI, adong namale ala ni namalas. Di dia peda. Anggoy si paingoto de. Nasora mangula unang may bana mangan. Nah. Alayak ka namale hinorhon ni sidangolon ala ni bencana hatop kita tanggap marsiurupan mangalehon nasida mangan. Jadi haduan om majalo parbuyate adong sedau maka bencana ale uludo masa manang na duluk masursur ya manang na banjir bandang ya menderita, perlu tilam, perlu tenda, perlu makanan minuman. HKI atau firman Tuhan mengatakan lehon
halak na male mangan. Atau yu papungo. Amen. Amen do? Itu dah. Alay unang amen ninna. Ay gebiok songo notiki. Ay di jamita dotong di do amen ninna. Dung marapok dang amen ninna ke. Ay di jamita amen. Baje yang dung marapok dang amen. Baje dak terbaik ninna. Ay dia ronggogo jamita sian marapot. Itu ah? Ay dang gumogo hata ni dia batas sian marapot. Iman kita lebih kuat dari marapot. Amen. Jesa udah kan? Adi adong pengurupi kedua nate. Mangalehon mangan akka namale mangurupi nasida manukum majuang Tuhamu. Taparsita do nadinggan nate. Saya romak ka nadinggan. Adong do nama parsita na dao duminggan? Adong? Sude? Wah sude do. Sude do maparsita na dao duminggan. Nah, adong duit di nomor 557 inang diakones. Itu kan? Dao duminggan asini roham, dao marga sian ngolukon. Itu kan? Nah, dao duminggan asini rohani dia bata. Nah, di Rom 12 ayat 20. Kita buka majolo Rom 12 ayat 20. On map sada bari tandauli na daw duminggan. Ope juppa male musum. Lehon ibana mangan. Juppa mauas ibana painum. Amen. Ay na daw duminggan ake. Amen. Ope juppa male musum lehon ibana mangan juppa mauas ibana pa inum ninna. Tuaka na mabahen nadinggan dileo debata nadinggan. Tuaka na mabahen dao duminggan dileo debata asini rohana na dao duminggan. Taida ayat 10b dohot ayat 12 di jamitatta sadarion songonon didok. Jadi bicar mahati uronmu di bagasan hahulomon. Jala hagulaponmu tudosson hosniari. Jadi sai toktong matogu-toguon ni Jehovaho. Jala pasabamon na roham diakka inganan narahar. Jala papiron na holi-holim gabe tudosson porlak na siniram doho jala songon mual na sodung marsik omma na daw duminggan sian Jehovah debata tuhita bicar hatiuro di bagasan haholoman tung di bagasan kahuloma peng bicar hatiuron na holom sudena bicar hati orang naking na betul-betul pe ditongani betul-betul ni pertibion aka betul-betul akan ada perdalanan mau mardalak kita sigano pari betul-betul nabi na ini jolma ayolo do jolma mabai betul-betul asama debu jolmai dong anak asa mago aka betul-betul dia pe dibaik kalak neng mangago ho di dok dia bataro para tahun tuaka na pandobaonna di halomohon dia bata tiurma roha, tiurma pikiran, tiurma ulaun, tiurma persaulian diakka panobaonna na hinalomohon ni debata. Ola didok papironna huli-huli halak bata dak somal madok papiro huli-huli ale pirma todim ninna alayon huli-huli molodong pirto di pirdo huli-huli di hita ay semangat do toddi na pir. Nah, naparpudi pasahatok ko. Di pateaton debatado pasu-pasuna tu hita dohot tu pinoparta marhite hita pinopermuna secara keluarga pinopernihakai secara organisasi gereja. Jadi dua di patiato Tuhani marhite hakai secara keluarga marhite hakai secara lembaga di patiato Tuhani saun hari tuhuria Kristen Indonesia tuaka nakonna do tuaka pinoperna pasu-pasuna
marhite isay marhite hitabi. Marhite na adong sonari. Molo say korupsi doi batong saunari aduan lamardangol ma akka namang ihot. Molo sada do sinuan saunari aduan sada do gotilon ni namang ihot. Alay molo takas do hita patubaho na kanauli na dinggan jala manuan godang akka namang ihot pe lam godang majalo tua paso-paso. Siya Tuhani marhite hita. Siya kita di paso-paso Tuhani. Jadi molo didok tano kanan. Omada da barpudi da. Udok naking soal mewariskan. Dileo mulai tu si otoputta si Abraham nakung si Jacob didok ko paso-paso na tu si Jacob nama dok tu Israel doi. Ay mulai san si Jacob mamarguar Israel. Alay mulai si ano putta si Abraham doi. Dilean paso-pasui tuna sida tano Kanaan. Nay didok nagok susudo si tuak ni loba. Dihata ni debata doi. Padohan nagok susudo si tuak ni loba. Dah. Ujaha jolo ayat perpudi naking ayat 10. Jadi marlas ni roha mahomi da Jahoba. Jala au manugu-nuguho di atas niaka betul-betul ni tanoon. Jala permudu-mudu ku maho marhite-hite perjabaran ni Jakob oppumunai. Ay pamangan ni Jahoba do madok songoni. Penegasan tuhita ima. Ay pamangan ni Jahoba do madok songoni. Nimudang ninahalak dang alenggon wang pamangan ni Jahoba madok songoni. Taida idon wange tano kanan dang nay torong isi situak ni loba susudo situak ni loba alay tano kanan ni pihak di hata ni debata asa saut susu dohot situak ni loba. Dang peak di tano na adong alay peak di hata ni debata isido mabaur pasu-pasunay jalasian secara geografi struktur tano do dia sudah nakal mo pertanahan may mulong akaalil mo pertanahan nate dang na dia jagona alay lam liling lam jago lam dinggan gabi terbarita sa portivi hinaulina nagok akasusudo situak ni loba siani satu sonarion di siro paso-paso ni debata mardalan di hata ni debata jala di gobarho do muse tano kananon ima tano kanan ni baru jadi na meningkat do di hata ni debata jadi panguluan ni jolmai lam meningkat di hata ni debata ho bartu hata ni debata tano kanan ne baru naking di epistelta nunga di doki di Heber 12 na di guari Sion Jerusalem di pangukapud 21 di guari Jerusalem ay Jerusalem ido tano kanan jala Sion ido tano kanan jala Jerusalem ne baru di pangukapud 21 tu sido hita ditogu de bata ke tempat tinggi dan teguh semakin teguh dan tinggi sampai kepada Kanaan yang baru Jerusalem. Jadi hamu sudah ke ruas ni de bata tano na ninganammu saunari ima tano kanan. Ulaommu di dia di tempat to saunari ima tano kanan. Di jabatan dia di jemaat dia mulu padita reso padita di resort dia di daerah dia ima tano kanan. Aka parnguluammu saunari ima tano kanan. Jala tano kanan nasai di patibbo Tuhan debata di hita. Dang pihak di tanah nai, alai pihak di hata ni debata. Hai anak muda, engkau berada di tanah kanan Tuhan. Tanah kanan yang bagaimana sekarang betul-betul doa ke dia. Tetapi Tuhan mau menempatkanmu ke tanah yang semakin baik dan penuh berkat dan keselamatan. Amin. Alani panubaon na hinalomohon ni debata. Ta hanguluhon ma sudi hitabe. Amin. Maulia tema di Hole Jahoba debata uru pemahami marhite todim asa marpanobaon na hinalomohon ni roham di kebaktian tohot di parulaon nami
Hami sudi ruas ni huriam, hami sudi napungun waing di bagas joromon. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.